وفا جو عشل کے ساتھ کہیں نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، فون بجنے پر اس کی متوجہ ہوئی۔ بھابھی کالنگ دے کر اس نے فٹافٹ فون اٹھایا اور سلام جھاڑا۔ او ماڑا، کیسا ہے ہمارا برفی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا تو جواباً سحر کی سسکیاں سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ وفا پلیز ذریاب کو بچا لو۔ سحر نے ذریاب کی لہولہان حالت کو سدھارنے کے بعد فوراً وفا کو کال ملائی تھی، اور اس سب واقعے کو سن کر وفا کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے لالے پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ وہ وہاں ہوتی تو اس کا ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ وفا معاملے کی سنگینی کے باعث ارجنٹ فلائٹ لے کر ایک دن بعد پہنچی تھی، جہاں اسے پتہ چلا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے۔ وہ بغیر دیر کیے جرگے کی طرف روانہ ہوئی جہاں فیصلے کی گھڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر وفا نے جو دیکھا وہ اس کی سانسیں کھینچ لینے کے مترادف تھی۔ اپنے محبوب کو یوں اپنے بھائی پر تشدد کرتا دیکھ کر اس کی سانسیں تنگ ہونے لگیں، اور پھر جو ہوا اس کی وفا نے کبھی زندگی میں امید نہیں کی تھی۔ وہ مومن جسے اس نے چاہا ہی عورتوں کی عزت کرنے والے کی بنا پر تھا، آج وہی دھڑلے سے جرگے میں سینہ ٹھوک کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی جنونی شخص تھا جو عورت ذات کا تقدس بلائے ونی کی نیچ رسم میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وفا کی یقین کی عمارت دھڑ دھڑ کرتی گرتی چلی گئی۔ میں تمہاری بہن کو ذلیل کر کے اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم زندہ کیسے بچتے ہو۔ مومن کی ان الفاظوں نے وفا کی محبت پہ پہلی ضرب لگائی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومن اپنا آپا کھو کر ذریاب کے دل کو گولیوں سے چھلنی کرتا، اس نے بے ساختہ اونچی آواز میں اسے روک دیا۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلے کرنے میں، وہ اپنے بے قصور جان سے عزیز بھائی کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو خود کو اس پر قربان کر دیا۔ اس کی آواز پر پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ مومن نے صنف نازک کی آواز پر اس سمت دیکھا تو ایک نازک سی لڑکی کو چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا دیکھ کر وہ چونکا، آواز کو جانی پہچانی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر پھر اس نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ذریاب کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا اور معزز رومی کو مولانا کو بلانے کا کہا۔ مولوی کو بلائیے، میں نکاح ابھی کروں گا، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ اس کی آنکھوں میں چیت دیکھ کے ذریاب تڑپ کر وفا کی جانب بھاگا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اپنی ماں جائی کو۔ اس نے وفا کا رخ پلٹا جس سے وفا کی پیٹھ جرگے کی طرف ہو گئی۔ وفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں کسی طور پہ ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ میں مرتا مر جاؤں گا مگر تمہیں اس مٹی میں نہیں جھونکوں گا۔ اس نے بہتی آنکھوں کو زبردستی صاف کرتی وفا کو دھکیلتے کہا جو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کہا تنا لالا کہ اگر تمہارے لیے جان بھی گروی رکھنی پڑی تو کر گزروں گی، کیونکہ تم دل ہے میرا اگر دل دھڑکے گا تو میں ہی زندہ رہوں گی نا، اور نہ تمہیں کچھ ہوا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، کیونکہ تم جڑواں ہو میرے۔ اس نے ذریاب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے کہا، اور پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ پتہ نہیں پھر کب اس چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکے گی۔ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پہ بکھرتے چلے گئے۔ کیا تم بھی ان سب کی طرح مجھے مجرم قرار دے چکی ہو؟ ذریاب نے شکوہ کرتی آنکھوں سے پوچھا تو فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ جس دن میرے لالے پر اعتبار اٹھا اس دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اس نے ایک جب سے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیوں اس ظلم کو سہنے جا رہی ہوں؟ میں تم پر ایک کڑی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا، کچے کے ظالمانہ سلوک بھی نہیں۔ ذریاب نے شدت سے نفی کی۔ جب اسفند کے آنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اس مجمع میں ایک اسفند بھی تھا جو اس نسوانی آواز پہ ٹھٹکا اور پھر سناٹوں میں گرا رہ گیا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اس کی آواز کو؟ یہ تو اس کے محبوب کی آواز تھی جسے اس نے پوری عمر سننے کی چاہ کی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بے شک وہ حسینہ پردے میں تھی، مگر وہ تو اسے جھکی نگاہوں سے ہی پہچان چکا تھا۔ وہ کوئی بھی عاشق ہوا ہو جو اپنے محبوب کی موجودگی کو نہ پہچان سکے۔ اس کے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ اس نے بامشکل خود کو ہوش دلایا۔ وہ کبھی بھی وفا کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے نہیں دے سکتا تھا، بے شک مقابل اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ وہ فوراً سے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس تک پہنچا جو اپنے بھائی کے سینے لگی اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وفا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ اسے قریب پہنچ کر اس کا ایک بازو دبوچ کر اس نے اپنے سامنے کرتے دھیمے مگر سخت لہجے میں غرایا۔ وفا سن سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی اسفند کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، گرچہ کہ اس کا سرد لہجہ۔ ذریاب بھی الجھن سے اسفند کو دیکھنے لگا۔ اپنے مخالفن کے بندے کی آنکھوں میں وفا کے لیے فکر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم خود کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہو؟ میں تمہیں یوں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے نہیں دیکھ سکتا۔
اس کا لہجہ کانپتا ہوا اور آنکھیں ضبط کے باوجود نم تھی۔ جانتی بھی ہو مومن کی جنونیت کو وہ دھیڑ کے رکھ دے گا تمہیں، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہیں لہو لہان دیکھ سکوں۔ پلیز ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے منت کی۔ اس سے وفا کی آنکھوں میں آر یا پار کی تحریر نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ کسی طرح وفا کو غائب کر دے۔ اب ایسا ممکن نہیں اسفند، جنگ شروع ہو چکی ہے تو آخری سانس تک مقابلہ کروں گی، کیونکہ میں خان حویلی کی کسی کی محبت بلکہ کسی بے قصور قاتل کی بہن بن کر جا رہی ہوں۔ اشارہ سمجھ کر مومن کی محبت کی طرف دیکھا، جسے اسفند بخوبی سمجھ چکا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، لیکن دریافت اسفند کی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا اور اسے ایک نئی راہ دکھی تھی۔ میں تیار ہوں اپنی بہن کو ونی میں دینے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دریافت کی آواز پر میدان میں سناٹا چھا گیا۔ میں تیار ہوں اپنی بہن کو ونی میں دینے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دریافت کی آواز سے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ معزز رومی بولے۔ اگر میری بہن کو خان حویلی میں ہی ونی کر کے لے جایا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں میری بہن کا نکاح خان حویلی کے بیٹے مومن سے نہیں بلکہ اسفندیار خان سے ہوگا۔ اس کی آواز خان حویلی والوں پر بم بن کے گری تھی۔ دریافت کی بات نے مومن کی انا پر کاری زب لگائی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، وہ جواباً دہاڑا۔ کیوں ممکن نہیں؟ دریافت نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیونکہ بہن میری مری ہے۔ اس کی اس بات پر جرگہ بالکل متفق تھا۔ اس لیے دریافت کی لاکھ کوششوں اور منتوں کو نظر انداز کیے وفا کو مومن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مومن، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایسا مت کر ورنہ بہت پچھتائے گا تو۔ اسفند وفا کی طرف سے انکار سن کر فوراً مومن کی طرف بھاگ کر آیا تھا کہ اسے آنے والے پچھتاوے سے بچا سکے، مگر مومن اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اسفندیار خان، ایک اور لفظ نہیں۔ مومن نے تنہی نظروں سے اسے تنبیہ کیا۔ مومن ایک دفعہ میری بات سن لے۔ اس نے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر مومن جھٹکے سے وہ بازو چھڑا چکا تھا اور غصے سے دہاڑا۔ بس کر دے، سب جانتا ہوں میں، اجالا تیری بہن نہیں ہے اس لیے تو یہ سب کہہ رہا ہے۔ اگر یہ سب تیری بہن کے ساتھ ہوتا تو تب میں تجھ سے پوچھتا۔ مومن کی اتنی سخت بات پر اسفند یار سکتے کی زد میں آ گیا۔ وہ کب سوچ سکتا تھا کہ مومن بھی اس سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ اجالا اس کی بھی تو بہن تھی، کیا ہوا جو وہ بھی اس کی سگی بہن نہیں تھی، لیکن اس کی بہن جیسی تو تھی۔ وہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لفظ سارے جیسے کئی کھو گئے تھے۔ چونکا تو وہ تب جب ان دونوں کا نکاح شروع ہوا۔ وفا کی طرف سے نکاح قبول ہو چکا تھا، اب مومن کی باری تھی۔ مومن خان ولد ثاقب خان کہ آپ کو وفا خان ولد طاہر خان سے نکاح باعث 5 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ مومن قبول ہے کہتا اسفندیار پھر ایک دفعہ مومن کے کان میں جھک کر کہنے لگا، مومن بس ایک دفعہ میری بات سن لو، مجھے وفا کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے کہ وفا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری جسٹ شٹ اپ اسفند، اسٹے اوے فرام می۔ قبول ہے، 3 دفعہ کہتے اس نے دریافت کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اسفند مومن کو بتاتا کہ وفا ہی غل رخ ہے، مومن نے دھاڑ کر اسے چپ کروایا، جس پر اسفند لب بھیج کر رہ گیا۔ ویسے بھی مومن کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دریافت نے مومن کی جگہ اسفند یار کا نام لیا۔ یہ بات اس کی انا پر کوڑے کی طرح لگی تھی، جس کا غصہ وہ اسفند یار پر نکال رہا تھا، مگر اسفند کی بات نہ سن کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسفند یار کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا۔ اسفند یار خود پر جبر کر کے وفا کو مومن کے حوالے تو کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں میں سمیت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اب اس کی دعا کتنی قبولیت کا درجہ پاتی یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ لالے تمہیں بے گناہ ثابت نہ کیا تو مجھے اپنی بہن مت کہنا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں اگر مر بھی گئی تو بھی لڑوں گی یا غازی بن کر، لیکن آنا مجھے تمہارے پاس ہی ہے۔ بس ایک بات کہوں گی، مجھ پہ یقین رکھنا۔ اتنا کہتے وہ زور سے دریافت کے گلے لگ گئی۔ دریافت نے بھی کس کر اسے گلے لگایا، جیسے اس سے کوئی قیمتی چیز چھن جانے کا ڈر ہو اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہو۔ وفا نے زبردستی خود کو اس سے الگ کیا اور طاہر صاحب کے گلے لگ گئی۔ بابا روئیں تو مت، آج آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے، اس نے طاہر صاحب کے آنسو صاف کرتے کہا۔ ہنس کر رخصت کرے مجھے، کیونکہ میں رونے نہیں رلانے جا رہی ہوں۔ اس نے روتے روتے ہنس کر ایک آنکھ مارتے کہا تو وہ اپنی بہتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے تسلی دینے کے انداز پر مسکرا دیے۔ بابا میں واپس ضرور آؤں گی، فکر مت کریں، آپ کے پاس اپنی جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، بس اس کی حفاظت کیجیے گا۔ وفا نے دریافت کو نظروں میں رکھ کر کہا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے اس کو ہاتھ سے کھینچتے اس نے الگ کیا اور گاڑی میں پٹخا۔ آج انہیں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وفا خان سے وفا مومن خان بن کر زبردستی صحیح خان حویلی گھسیٹتی چلی گئی۔
तीनों गाड़ियाँ एक कतार में खान हवेली के आगे आकर रुकी थी, जिनमें से एक से मोमिन और दूसरी से असवद, जबकि तीसरी से साकिब खान वफा को खींचते हुए निकले, जिससे अपनी चादर को मुट्ठी से पकड़े अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मोमिन तो किसी को देखे बगैर नाक की सीट में चलता हुआ जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। इसे तो अपने आप पर गुस्सा भी बहुत था। वो करने क्या गया था, क्या कराया था? वो तो ज़रिया आपको मारने गया था, फिर तो उसकी बहन को कैसे ले आया? सब सही चल रहा था, फिर ज़रिया आपका इसे गुस्सा दिलाना, इसका गुस्से में आकर इसकी बहन का डिमांड करना, सब कुछ गलत हो गया था। वैसे कैसे कर सकता था? इसने अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। पीछे साकिब साहब ने वफ़ा को लाकर शहनाज बेगम के कदमों पे पटका। ये कौन है साकिब साहब, और मोमिन इतने गुस्से में क्यों गया है? शहनाज बेगम को जो हालात नज़र आ रहे थे वो सोचना नहीं चाहती थी। उन्होंने विनी में अपनी बहन दे दी, अब इसके साथ जो सलूक करना है वो आप पर मुनहसर है। मगर ये बात याद रखिएगा, ये हमारी बेटी की नीच कातिल की बहन है। इसकी औकात इस हवेली के मुलाजमिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सर्द लहजे में शहनाज बेगम को वार्न किया और अपने कमरे में चले गए। पीछे इनके दोनों भाई इब्राहिम और नासिर साहब ताज्जुब से सर हिलाते रह गए। पता नहीं ये भाई इनके किस पर चला गया था। वो दोनों तो बहुत रहमदिल थे। मेरा लाला कातिल नहीं है। अपने भाई के बारे में इतना घटिया अल्फाज सुनकर इसकी बस हो चुकी थी। वो तो खुद पर तो बात सुन सकते थे, मगर अपने जुड़वा भाई पर कभी नहीं। आखिर ज़ब्त करती करती वो बोल ही पड़ी थी। गिरने से इसकी हथेलियाँ झिल चुकी थी, जबकि आंखें रोने होने के बायस सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या कहा, एक तो हमारी बेटी खा गई, ऊपर से बकवास करती है। असमत बेगम ने पीछे से आकर इसके बाल दबोचते हुए इसे खड़ा किया और मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा। चटाक, इसके नाजुक गाल सनसना उठा था, दिमाग सुन हो गया था, आंसू बिखरते चले गए। बोल बोल अपने मुंह से कि तेरा भाई बगैरत है और जो दूसरों की इज्जत पर नजर डालता है। बस बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने, बहुत सुन लिया मैंने। इसने असमत बेगम के हाथ पर हाथ रखकर कहा, जिस हाथ से उन्होंने इसके बाल दबोचे हुए थे। मैं पहले भी कह चुकी थी और अब भी कह रही हूँ, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरा भाई बेकसूर है। अगर अब आपने एक लफ्ज़ भी मेरे भाई के ख़िलाफ़ कहा तो मैं भूल जाऊँगी कि आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। क्या कर लोगी तुम? बोलो क्या कर लोगी? एक तो तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बेटी मार दी और ऊपर से तुम यही तेवर दिखा रही हो, हमें तेवर दिखा रही हो। शहनाज बेगम ने इसका रुख अपनी तरफ पलट कर 2-4 थप्पड़ इसके मुँह पे जड़ दिए। वफ़ा का मुँह पूरी तरह सूज चुका था, बल्कि एक तरफ से इसका होंठ फट चुका था। बाल खींचने चले जाने की वजह से उलझ गए थे। मुकम्मल वो एक काबिल रहम हालत में लग रही थी। असमत और शहनाज बेगम ने इसे धुन कर रख दिया था, मगर इसके लबों पर एक ही बात जारी थी कि इसका भाई बेकसूर है, जो इन दिनों के तैश में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रही थी। नईमा बेगम से और ना देखा गया तो वो फ़ौरन वफ़ा के आगे आ गई और इसे अपनी नरम आगोश में छुपा लिया। क्या कर रही हैं आप शहनाज? असमत बस करें, मार देंगी क्या इसे? उन्होंने अपनी देवरानियों का हाथ रोका जो वफ़ा की जान लेने के दर पर था। इन्हें किसी तरह भी न रुकता देखकर उमर फ़ौरन आ गया और इन दोनों को पकड़कर पीछे किया। क्या हो गया आप दोनों को? कुछ तो खुदा का खौफ करें, वो भी इंसान है। उमर को इन दोनों पर अफ़सोस हुआ जो खुदा का खौफ पिलाए इस बेकसूर को अज़ियत में मुब्तला कर रही थी, और नाज़िया शाज़िया जो ये देखकर एंजॉय कर रही थी। उमर ने डाँट कर इन दोनों को कमरे में भेजा। इससे अपनी दोनों पर भी अफ़सोस हुआ जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। नईमा बेगम बहुत मुश्किल से वफ़ा को मोमिन के कमरे में छोड़ आई। आपने मुझसे इनसे क्यों बचाया? नईमा बेगम जो वफ़ा को बेड पर सही तरीके से बिठा रही थी, इसकी बात पर चौंकी। अब इसे क्या बताती कि वो तो इनके लाडले अकलौते बेटे की पसंद थी, फिर वो इसे क्यों नापसंद करती? मगर खुदा को कुछ और ही मंज़ूर था। मैं समझ गई, आप असवंत की मम्मा है ना? इसके इतने सही अंदाज़े पर वो हैरान हुई। हैरान मत हो, इसने अपने ज़ख्मी लब से खून साफ़ करते हुए कहा। इस हवेली में आने से पहले मुझे रहम की उम्मीद सिर्फ़ 2 लोगों से, एक इसवंत और एक इसकी माँ से। मैं किसी को फर्स्ट एड बॉक्स देकर भिजवाती हूँ। कुछ देर तो उसे नम आँखों से देखती रही थी। जब बर्दाश्त न हुआ तो बामुश्किल बोलते हुए बाहर की जानिब चली गई। पीछे वो ज़ख्मियों से चूर अपने लब भींच कर रह गई। मोमिन जो वॉशरूम में शावर के नीचे अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, फ्रेश होकर बाहर निकला तो अपने कमरे में एक वजूद का इजाफा देख के इसके माथे पर तेवरी चढ़े। वो उसकी तरफ बढ़ा और इसके ऐन मुकाबिल आया। इससे पहले कि उसे कुछ कहता, सामने वजूद के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो सुन रह गया। इससे पहले कि वो उसे खरी-खरी सुनाता, इसका लाल सूजा हुआ चेहरा देखकर रुका, नज़रें होठों से होती हुई नाक तक गई, नाक से नक तक, धीरे की नक तक, आँखों तक, और आँखों पर आकर नज़रें थम चुकी थीं। इसका एक-एक नक्श गुलरख से चुराया हुआ था, तो क्या ये गुलरख थी, और यहाँ आते इसकी सांसें सीने में अटक गईं। वफ़ा भी मोमिन को सामने पाकर उठकर इसके मुकाबिल आ गई और इसकी आँखों में अपनी सुर्ख़ आँखें डाले देखने लगी। यूँ लगता था जैसे अभी इसकी आँखों से खून छलक पड़ेगा।
दोनों ही पलक झपकने से कांसे थे, जैसे अगर किसी एक ने भी पल झपकी तो गुनाह हो जाएगा। गुलरुख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? किसने किया है ये सब तुम्हारे साथ? इसने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गुस्से से लम पीसते कहा। इसे बेड पे बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। अरे वाह! ज़ख्म भी खुद देते हो, फिर मरहम भी खुद ही रखते हो। ये कौन-सा तर्ज़-ए-इंसाई की है? वफ़ा की करपनाक आवाज़ ने कमरे का सकता तोड़ा और मोमिन के हाथ इसके चेहरे पर मरहम रखते ठिठक कर रुक गए। कैसी बातें कर रही हो? उसने झंझलाते हुए कहा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ या तुम समझना नहीं चाहते? वफ़ा ने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, जिस पर मोमिन ने इसे माथे पर बल डाले देखने लगा। गौर से देखो, पहचाना नहीं मुझे? मैं कौन हूँ? वफ़ा ने इसे आई उबरू तंज़िया उचकाते कहा। इसका लहज़ा, इसकी आँखें मोमिन को ऐसी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे जो वो समझना नहीं चाहता था। एकदम दुनिया झाँकी, हैरत उमड़ आई थी इसकी आँखों में। तुम ज़रियाब की, इससे आगे मोमिन से कुछ बोला ना गया। हाँ, मैं ही हूँ ज़रियाब की बदबख्त बहन जिसे तुम विनी में ले आए। वफ़ा ही जानती थी इसने ये लफ्ज़ अपने मुँह से कैसे अदा किए थे। मोमिन झटके से पीछे हुआ था, जैसे किसी अछूत चीज़ को छू लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकती हो इसकी बहन? इसकी बहन का नाम तो वफ़ा था। वफ़ा मेरा ही दूसरा नाम है मोमिन। वफ़ा ने तमस्खिराना अंदाज़ अपनाते हुए कहा। अगर मुझे ज़रा-सा भी इल्म होता कि होता ताकि कि तुम्हें इसकी बहन हो, तो मैं कभी तुम्हें विनी की रस्म में ना माँगता। वफ़ा की इसकी बात सुनकर एकदम हँसना शुरू हुई और हँसती चली गई। यहाँ तक कि इसकी आँखों से हँसते-हँसते आँसू बहने लगे और वो नीचे घुटनों के बल पे झुक गई। पता नहीं चला मोमिन, कैसे पता नहीं चला? तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे। तुम मुझे देखकर भी ना जान पाए कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत हूँ। जब असफंद यार मुझे एक नज़र में देखकर पहचान सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? तो तुम फिर कौन-सी मोहब्बत की सीढ़ी पे खड़े हो जहाँ एक मोहब्बत करने वाला अपनी चाहत को ही नहीं पहचान सका। अब तो वफ़ा की आँखों से आँसू भी ख़त्म हो चुके थे। मोमिन को लगा इसकी नसें फट जाएँगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, वफ़ा इसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझे अपना जवाब चाहिए मोमिन। तुम तो वो मोमिन ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। जिस मोमिन को मैं जानती थी वो तो औरतों की इज़्ज़त करते नहीं थकता था, लेकिन आज मैंने जिस मोमिन को जलगे में देखा इसने तो अपनी ही मोहब्बत की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। वफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा भाई कातिल है मेरी बहन का, इसने मेरी बहन की इज़्ज़त लूटी। बताओ इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? मोमिन ने इसके दोनों बाजू को सख्ती से झंझोड़ते कहा तो वफ़ा को लगा मोमिन की उँगलियाँ इसके बाजू में धँस जाएँगी। इसने ज़ब्त से अपने लबों को दाँतों तले भींच लिया। मुझे अपने भाई पर आँख बंद करके यकीन है, ना वो ऐसा था, ना वो ऐसा कर सकता है। इसके इतने यकीन पर मोमिन की आँखों से लहू छलकने लगा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आँखों से इसको ये सब अपनी बहन के साथ करते देखा और मैं अपनी कैफ़ियत बयान नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपने भाई पर ही यकीन रखो। इसने वफ़ा को एक झटके से ज़मीन पर छोड़ते हुए कहा और बाहर निकलता चला गया। पीछे वफ़ा अपने शिकस्ता वजूद के साथ अपनी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर आँसू बहाने लगी, जिसके अलावा इसके पास कोई चारा न था। अब तो सुबह का सूरज इसके लिए कैसी नई आज़माइश लाने वाला था, ये तो सुबह ही पता चलना था। दूसरी तरफ नईमा बेगम जब असफंयार के कमरे में आई तो खूब अंधेरे और सिगरेट के धुएं ने इनका इस्तकबाल किया। वो एकदम मुंह के आगे हाथ रख कर खांसने लगी। उन्होंने फ़ौरन तमाम लाइटें ऑन की। लाइट ऑन होने से एकदम कमरा रोशन हो गया। जब इनकी नज़र बेड के साथ नीचे लगकर बैठे असफंयार को बेहाल देखा तो इनका कलेजा मुँह को आ गया। असफंद बेटे, ये क्या हाल बना लिया तुमने मेरे चाँद? वो फ़ौरन चीज़ों पर से फलांगती जो असफंद के गुस्से की नज़र हो चुकी थी हुई इस तक पहुँची और इसका झुका सर उठाकर कहा। कमरा तो वो तहस-नहस कर चुका था जबकि खुद का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था। खून रंग आँखें, सलूट ज़दा शलवार कमीज़, गिरबान खुला हुआ, बाल बिखरे हुए थे। वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा था जिसकी दुनिया ही लुट गई हो। क्यों अम्मी क्यों? इसके मुँह से बस टूटे अल्फाज़ों में यही निकला था। इसकी अम्मी इसका ये हाल देखकर रो दी तो वही तो जानती थी कि इनका बेटा इस लड़की से इश्क करता है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ज़रिया वफ़ा का भाई है और ये बात मुझसे क्यों छुपाई? इसकी आवाज़ में इतना दुःख, इतना कर्ब था कि इन्हें लगा इनका दिल फट जाएगा। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उन्होंने रोते हुए कहा तो तंज़िया हँस दिया। तो मैं अब कौन-सा खुश हूँ? देखिए मुझे गौर से देखिए, सुलग रहा हूँ मैं मेरा अंग-अंग सुलग रहा है। मैं चाह कर भी अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाया। जिसकी खुशियों के लिए इसे छोड़ा था, वो खुशियाँ अज़ाब बन गई इसके लिए और मैं कुछ ना कर सका। क्यों? वो धाड़ा तो नईमा बेगम काँप उठी। अगर आप पहले मुझे बता देती तो मैं कुछ कर लेता, बचा लेता अपनी ज़िंदगी को, मगर अब मैं क्या करूँगा? कैसे बचाऊँगा इसे इन सब के ज़ुल्म से? वो एकदम उठकर बालों में हाथ फेरते इधर-उधर चक्कर काटने लगा और ऐसा करता वो कोई पागल ही लग रहा था। नईमा बेगम अपने बेटे को इस हाल में देखकर बेबसी से रो दी। मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी इससे मिलकर आता हूँ ऐसे मुझे चैन नहीं मिलेगा। अजीब-सी बेचैनी जिसे वो दुःख में हो।
इसने अपना सीना मचलते कहा। इस बात से अनजान के दोनों की रूहें तो आपस में मिली हैं। ज़ख्म महबूब को मिले तो दर्द आशिक को होता है। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, नईमा बेगम ने इसे रोका। अम्मी मुझे जाने दें, मुझे मत रोकें, इसने सुर्ख आंखों से कहा। तो नईमा बेगम ने लम्ब खींचे और कहा, वो इस हालत में नहीं कि तुमसे तुमसे मिल सके। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं और नज़रें क्यों चुरा रही हैं? अम्मी मेरी तरफ देखकर बात करें। असफर ने इनका मुंह अपनी तरफ करते कहा, शहनाज और असमत ने मिलकर इसे बहुत मारा है। वो इस हाल में नहीं कि तुम इसे देख सको। इसके हाथ एकदम बेजान होकर इनके कंधों से गिरे। वो दोनों मिलकर आपके बेटे की ज़िंदगी की सांसें तंग करती रहीं और आपने कुछ नहीं किया। इसने खाली आंखों से इन्हें देखते कहा, बेटा ऐसी बात नहीं, उमर और मैंने बामुश्किल इसे छुड़ाया, इसे मोमिन के कमरे में छोड़ आए हैं। अब तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। उन्होंने असफन यार को दबे लफ्ज़ों में समझाया। असफन यार के लफ्ज़ जैसे कहीं खो गए। तो मतलब एक और असियत में छोड़ आई हैं इसे। लेकिन मेरी एक बात सुन लें अम्मी, मैं इसके साथ इस हवेली में कोई ज़ालमाना सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी ने इसे कोई तकलीफ़ पहुँचाई तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। इसने दरवाजे पे मुक्का मारते कहा और तन-फन करता बाहर निकल गया। सुबह का सूरज नई आज़माइश लेकर आया था वफ़ा के लिए। वो जो रो-रो कर निढाल सी ज़मीन पर लेटी थी। दिसंबर के माह में ठंडा यख पानी पूरे जिस्म पर पड़ते हड़बड़ा कर उठी। जिस्म अलग ठंड के मारे कँपकँपाने लगा। उठो महारानी साहिबा, तुम दुल्हन बनकर नहीं आई हो जो यूँ आराम फरमा रही हो। विनी में आई हो तुम, हमारी बंदी बनकर। चल उठ और हवेली वालों के लिए नाश्ता बना। असमत बेगम ने इस कमज़ोर जान को नखों से झंझोड़ कर रख दिया जिसका जिस्म बुखार में तप रहा था। अब वो इतने बड़े किचन में मुलाज़िमिन के बीच कन्फ्यूज़ खड़ी थी क्योंकि पराठे इसे बनाने नहीं आते थे। जब भी एक लड़की जिसका नाम नूरी था फ़ौरन आगे बढ़ी। अदी आप रहने दें, मैं बना देती हूँ, आपकी तबीयत ख़राब है। इसने वफ़ा का सूजा हुआ सुर्ख़ मुँह देखते हमदर्दी से कहा और फटाफट नाश्ता बनाने लगी जबकि वफ़ा ने चाय का पानी चढ़ाया और तशकुराना नज़रों से नूरी को देखा जो अपनी मासूम सी बेगम साहिबा पे फ़िदा नज़र आ रही थी। बाहर खाने की सरबराही कुर्सी पर मोमिन बैठा था क्योंकि हाल ही में वो सरदार बना था, जबकि सब बड़े इसके तरफ और बाकी कज़न भी लाइन में बैठे थे। खानावेली का ये उसूल था कि 3 वक़्त का खाना वो सब इकट्ठे ही खाते थे क्योंकि ये इनके बुज़ुर्गों का उसूल था। हसन यार भी मारे भांदे बंधे ही अपनी अम्मी के इतने इसरार पर वहाँ बैठा था क्योंकि वो ये सब तमाशा नहीं देख सकता था। अरे ओ मनूस कहाँ मर गई था, नाश्ता कहाँ था, या पाए जो है जो इतनी देर लगा रही हो। अस्मत बेगम की फटकार सुनते वो कांपते हाथों से चाय की ट्रे पकड़े नूरी के साथ आई और सबको चाय सर्व करने लगी। सबका उसको देखकर मुंह बन जाता था जबकि असवन यहाँ था वही रुक गया। इस चाँद से चेहरे का इतना बुरा हाल, इसका ये हाल इसका दिल चीर गया था। नवाला जैसे हलक में अटका था। होते लगाते फ़ौरन सब इसकी तरफ मुतवज्जह हुए जो अब पानी पी रहा था। जब शाहज़ेब ने सबका ध्यान असमत पर देखा तो वफ़ा के पाँव में टाँग अड़ाई जो असमत बेगम के लिए चाय डाल रही थी। इसका हाथ लड़खड़ाया और थोड़ी-सी चाय के छींटे इनका नफ़ीस सूट दागदार कर गए। अरे कमज़ाद मनहूस मारी, तुझे मेरे ही कपड़े मिले थे। उन्होंने बगैर किसी का लिहाज़ किए इसके मुँह पे उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा जिस पर वो लड़खड़ा कर पीछे गिरी। मोमिन ने जब से मिठियाँ बीची और एक लफ्ज़ मुँह पर न लाया। असफन का खून मोमन को देखकर खौलने लगा जो अपनी मोहब्बत की रुसवाई पर खामोश तमाशाई बना बैठा था। असमत बेगम ने बगैर इसकी परवाह किए कप में बची गर्म चाय इसके हाथ और पाँव पर फेंक दी जो इसका हाथ और सफ़ेद पाँव जलाकर सुर्ख हो गई। हाँ, इसकी दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। बस असफंद एक धार से उठा जिसकी बदौलत इसकी कुर्सी पीछे जा गिरी और इसके आगे की प्लेटें नीचे गिर गई। बस बहुत हो गया, समझते क्या आप सब लोग, आप लोगों के सीने में दिल नहीं जो धड़कता है या पत्थर फिट है, जिसकी इस मासूम का किसी को ख्याल ही नहीं। इसने खून रंग आंखों से सबको देखते कहा जो सब होंकों की तरह इसका चेहरा देख रहे थे। नूरी, नूरी अपनी आवाज़ की पुकार पर वो दौड़ी चली आई। नूरी फ़ौरन इन्हें कमरे में लेकर जाओ, मरहम पट्टी करवाओ। इसकी बात पर सब लोगों के मुँह पर गुस्सा छलकने लगा जबकि वफ़ा ने इसे तशक्कुर आमीज़ नज़रों से इसे देखा जिसे देखते वो नज़रें चुरा गया। वो पहले तो कुछ न कर सका था इसके लिए मगर अब इसने सोच लिया था इसके होते हुए वो किसी को भी वफ़ा को नुकसान पहुँचाने नहीं देगा। नूरी जब वफ़ा को ले गई तो असफन यार वहाँ से जाने लगा जब मोमिन की बात ने इसके कदम रोके। असफन यार, मैं इस गाँव का सरदार अभी ज़िंदा हूँ। जब मैं इसका शौहर होकर नहीं बोला तो तुम क्यों बोले? ये बड़ों का मामला है, बेहतर है तुम इन सब से दूर रहो। इसने वार्निंग देते लहजे में कहा तो असफन पलटा और इसके करीब आया। मुझे माफ़ कीजिएगा सरदार मोमिन साहब के मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की। टू हेल विद योर रिएक्शन एंड ब्लडी वेनिस रस्म। इसकी बात पर सब गुस्से से खड़े हुए। असफन यार, संभाल कर बात करो। साकिब असफन, ज़बान संभाल कर बात करो। साकिब साहब धाड़े, तुम गाँव के सरदार से बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कीजिएगा चचा, मैं सरदार साहब को अपना भाई समझ बैठा था मगर मुझे क्या इल्म था कि ये तो कठोर सरदार है जिन्हें अपनी अना अपने रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। इसने भी
भिगो के मारी। मेरा दम घुटा है यहाँ, खुदा की कसम जिसे मेरी मजबूरी ख़त्म हुई इस दिन या खुद यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म करके चला जाऊँगा, और ना ही तब कोई मुझे रोक सकेगा और ना ही कोई सरदार हुक्म चला पाएगा। इसने मोमिन को तंजिया नज़रों से देखते कहा। इसकी बात पर सारे गड़बड़ा गए और उसे ठंडा करने लग गए, जबकि मोमिन ने इसे घूरियों से नवाज रहा था जिसने इसे भाई और जिगरी यार से सीधा सरदार बना दिया था। असवद, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। मोमिन ने इसे समझाना चाहा। क्या तुम्हें वाकई यकीन है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मोमिन असवद यार से इसके कंधे पर हाथ रखते कहा। यकीन करो, जिस दिन मेरी मजबूरी ख़त्म हुई वो दिन मेरा इस हवेली में आखिरी दिन होगा और तुम पछताते रह जाओगे। मोमिन को इस लम्हे वो कोई और ही शख्स लगा। कहा था ना अपनी मोहब्बत का ख्याल रखना, मगर तुम वादा वफा ना कर पाए। अब भूल जाओ तुम्हारा कोई दोस्त था। असवद यार ने इसके कान में सरगोशी की और वहाँ से निकलता चला गया। नूरी जैसे इसकी मरहम पिट्टी करके गई थी, असमत ने इसे फिर बुलवा लिया था। मर्दों मर्दों को काबू करना तो अच्छी तरह आता है, तुम जैसी नीच लड़कियों को जैसा भाई वैसी बहन। इसके आते असमत बेगम ने इस पर नश्तरों की बरसात कर दी थी, जिससे इसकी रूह घायल होकर रह गई थी, मगर अभी भी सबर के सिवा कोई चारा ना था। ये बर्तन देख रही हो, ये सब रात के खाने से पहले धुल जाने चाहिए। अगर इनमें से एक भी बचा तो रात के खाने तक तुम नहीं बचोगी। इसने एक नज़र अपने सामने लगे बर्तनों के ढेर को देखा। ऐसा लग रहा था उन्होंने जानबूझकर ये धुले बर्तन धोने वाले किए हैं ताकि इसे इस अजियत दे सके, क्योंकि पूरा सिंक और तीनों शैलो गंदे बर्तनों से भरी थी। इसने एक नज़र अपने झिलसे हाथों को देखा जिन पर बड़े बड़े सुर्ख पानी वाली आबले पड़े थे, और फिर बर्तनों को। इसने खुदा का नाम लिया और लगी बर्तन धोने। बा मुश्किल ही सही, लेकिन वफ़ा ने रात तक जैसे तैसे करके सारे बर्तनों का ढेर धो दिया था, मगर सिर्फ वही जानती थी कि इसने ये सब करने में कितनी तकलीफ़ हुई। और अब तो इसके हाथ किसी काम के नहीं रहते। हाथों पे पड़े पानी के आबले फट चुके थे और इनमें से पानी रस रहा था। आंसू बह बहकर आंखें सूज चुकी थी। बुखार की तपिश से हलकान होती वो कभी हाथों की कपकपाहट को काबू करती और कभी पानी पीकर अपना पेट भरती। भूख से अब चक्कर आना शुरू हो गए थे। जब इसने बाहर खाना लगाने का बुलावा आया तो वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके उठी और नूरी के साथ मिलकर बाहर टेबल पर खाना लगाने लगी। इसका ये हाल देखकर शाजिया, नाजिया, असमत बेगम और शहनाज बेगम बहुत खुश थीं। खाना सर्व करते वक्त भी इसके हाथ कपकपाहट का शिकार थे। ये कौन है भाई? कासिम, जो आज ही शहर से आया था, वफा को ऊपर से नीचे तक दिलचस्पी से देखते हुए बोला। विनी में आई है कमजाद। नाइला बेगम असफंद और मोमिन की फुप्पो तनफ़्फ़ुर से बोली। कासिम के लब ओ के अंदाज में खुले और सताइशी नज़रों से देखा। वफ़ा इसकी गहरी और बेबाक नज़रों से उलझन का शिकार थी जब ये अपनी गिरती चादर बार बार दुरुस्त करती। किसी ने नोट किया हो या नहीं, मगर असफंदियार इसकी बेचैनी भाप चुका था। मोमिन को वफ़ा के हाथ देकर तशवीश ने आन गिरा, मगर वो ज़बान पर खामोशी का पहरा बैठे खाना खाने लगा। लेकिन जब ही वही हाथ असफंद के आगे आए तो इसका दिल दुख से भर गया। वो चाहकर भी अपनी आंखों में नमी आने से न रोक सका। भूख पल में मरी थी। इसने अपनी प्लेट के आगे हाथ रखे से खाना डालने से रोक दिया तो वह झपटे से इसकी तरफ देखने लगी। असफन की नज़रें मुसलसल इसके हाथों की तरफ थी, जबकि सभी हाथ रुके इसे देखने लगे। आप अपने कमरे में जाएं। असफन की बात पर इसने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने कहा ना आप अपने कमरे में जाएं। इस हवेली में मुलाजमिन की कमी नहीं। गुस्सा ज़ब्त करने के बावजूद इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। इसे वफ़ा की तबीयत के साथ साथ इसकी उलझन की भी समझ आ गई थी, जो बार बार कासिम की नज़रों से महसूस कर रही थी। तभी इसने मंजर से हटाना बेहतर समझा। इसके हटते ही सारे असफंदियार को घूरने लगे, जबकि इसकी घूरती नज़रें कासिम पर थी, जो हड़बड़ाकर नज़रें झुका गया। इसके गुस्से की वजह से कोई कुछ न बोला, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्लेट में चम्मच हिलाता रहा। भूख तो वैसे भी मर गई थी। फिर कुछ देर बाद वो उठकर चला गया। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में हूँ कालम था। सभी इतनी सर्दी में अपने कमरों में दबके हुए थे। ऐसे में वफ़ा सर्वेंट क्वार्टर में ज़मीन पर एक पतली चादर पर दीवार के साथ टेक लगाए उकड़ो बैठी थी। हाथ और पाँव जलन के मारे बेहाल थे। आंसू बेलगाम होते हुए इसकी आंखों से टपकते जा रहे थे। वक़्फ़े में स्थित इसकी सिसकी आवाज़ गूंज रही थी। दर्द के मारे इसका बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में अपने कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो टिटकी, कोई दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। वफ़ा ने आराम से अपनी आंखें मूंद ली थी। बर्दाश्त क्यों नहीं होता तुमसे आखिरकार चले आए। वो जैसे इसकी मौजूदगी से वाकिफ़ थी, तभी आंखें बंद करके पहचान ही लिया था कि आने वाला कोई और नहीं असफंद है। वो भी अपने नए कर्फ लगे सूट की परवाह किए बगैर से कुछ दूर सामने की दीवार से लगकर उखड़ू बैठ गया। नज़रें झुकी हुई थी। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्यों चुपचाप सहती हो? ये सब जुल्म जिस वफ़ा को मैं जानता हूँ ऐसी तो ना थी। असफंद यार ने दुख से कहा। हूँ जिस वफ़ा को तुम जानते थे इसे इसकी मोहब्बत पर नाज थे, बल्कि कामिल यकीन था, जबकि यहाँ आते ही वो यकीन पल में मसमार हो चुका है। एक बर्बाद हुई इमारत की तरह
پھر کہاں کی بہادری، کہاں کا انصاف، ہم تو اپنی محبت کے ڈسے ہیں، اس نے تسخرانہ انداز میں کہا، جبکہ اسفند کو اس کی بات میں تمسخر سے زیادہ شکستہ حالی نظر آئی تھی۔ کیا تھی اور وہ کیا سے کیا بن گئی تھی؟ وفا تمہیں سب کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں، میری محبت نے ہی مجھے یوں منہ کے بل گرایا ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں۔ پھر کہاں کا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ اس کا کہکمہ بھی اس کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو تم ذریعہ کو گنہگار مانتی ہو؟ اسفند کی بات پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تو پھر یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیسے ہار مان سکتی ہو؟ اس نے اسے بے قصور ثابت کرنے کے لیے لڑو۔ اسفند کی بات اس کے دل کو جا کر لگی تھی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے سوال میں تشویش سے زیادہ حیرت تھی۔ تم اپنی بھائی کو عزت کا لٹیرا سمجھتی ہو؟ اسفند نے آبرو اٹھا کر سوال کیا تو فوراً بولی، کبھی نہیں، میں مر کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ ذریعہ آپ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے اس پہ پورا یقین ہے، لیکن تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ تم کیوں اسے بے قصور سمجھتے ہو؟ تم تو وہاں بھی نہیں تھے، نہ تم نے دیکھا، جبکہ مومن کہتا ہے اس نے یہ سب دیکھا، تو پھر بھی میرا ساتھ دے رہے ہو؟ وفا نے یقین سے کہتے ہوئے حیرت میں اس سے سوال کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ جیسے تمہیں اپنی محبت پر یقین ہے، ویسے ہی مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ اگر تم کہتی ہو کہ ذریعہ وہاں نہیں گیا تھا، میں تب بھی یقین کر لیتا، کیونکہ مجھے تم پر اندھا یقین ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ ادا کیا جو وفا کو کسی اور جہاں لے جا چکا تھا۔ کتنے احسان کرے گا یہ لڑکا اس پر؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی محبت سچی تھی، تبھی وہ اسے نہ پا کر بھی سکون میں ہے، جبکہ میں اور مومن، ہم میں سے کسی کی محبت میں اتنی صادق نہیں تھی کہ ہماری محبت کامل ہو سکتی۔ وفا اسمند کو دیکھ کر دل میں بولی، چونکی تو تب جب نوری مرہم لے کر آئے اسے لگانے لگی۔ درد ضبط کرتے سے منہ سے کبھی سسکی کبھی آہ نکل رہی تھی جو اسفند یار کے دل میں درد کی لہر برپا کر دیتی۔ وہ چاہتا تو اس کی مرہم پٹی خود بھی کر سکتا تھا، مگر اسے وفا کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ مگر اس کا دل کیا کرتا جو ہر وقت وفا کی طرح ہمکتا تھا؟ پھر نوری بھی تو اس کے حال سے واقف تھی، اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، جبھی وفا کے بارے میں بھی نوری کا سارا علم تھا۔ جب اس نے وفا کا درد برداشت نہ ہوا تو وہ جانے لگا۔ جب وفا کے لفظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے، پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ مجھے چوٹ لگی اور تم نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی بات پر تڑپ کر پلٹا، ایسا نہیں ہے وفا، بس ڈرتا ہوں تمہیں دیکھ کر میری نظریں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے، اور ویسے بھی اب تم کسی کی امانت ہو، میرے پاس ایسا کوئی حق بجا ہی نہیں جس کی بنا پر تمہیں نظر بھر کر دیکھ سکوں۔ اور سنا تو ہوگا تم نے ادب و احترام پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس نے اپنے بازو سے زبردستی آنکھوں سے بے لگام ہوتے آنسو پوچھتے کہا، چلتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ اور بول دوں جو بولنا نہیں، ویسے بھی آج کل منہ سے دل کی بات ہی نکل جاتی ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، کھانا کھا لینا۔ اسفی اس کی ہلکی سی آواز پر اسفند کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس یہیں رہ جائے۔ تم بھی کھانا کھا لینا، حیران مت ہو، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، محبت نہ صحیح تم سے دل کا رشتہ ہے، پتہ ہے مجھے کہ میرے جاتے ہی تم کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے ہوگے۔ اسفند کو حیران ہوتا دیکھا اس نے بات مکمل کی۔ اسفند اس کی بات پوری ہوتے ہی نکلتا چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر اور رکتا تو جا نہ پاتا۔ پیچھے وفا نم آنکھوں سے اس رستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ جیسے اسفند کمرے میں گیا، مومن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے نیچے آیا تو نوری کو کچن میں رات کے اس پہر دیکھ کر چونکا۔ نوری، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوری جو وفا کی مرہم پٹی کر کے اسے کھانا کھلا کر ابھی کچن میں برتن رکھنے آئی تھی، مومن کی آواز پر ہڑبڑا کر مڑی۔ جی، وہ وفا بیوی کو کھانا کھلا کر ان کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پہ مرہم لگا کر یہ بس برتن رکھنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں، اس نے فوراً کہا اور چلتی بنی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، مومن نے اسے روکا اور کہا، وفا کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ جی، اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ صبح ہی شہناز بیگم نے وفا کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرایا تھا اور اسے مومن کے کمرے میں جانے کی پابندی لگائی تھی۔ اس وجہ سے وہ پورا منہ اور آنکھیں کھول کر مومن کو حیرت سے تکنے لگی، جس پر اس نے اسے جھڑک دیا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، وفا کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جھڑک کر یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور نوری وفا کو مومن کا پیغام دینے چلی گئی۔ یہ 2 دن ذریعہ آپ نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بہن اتنی مشکل میں تھی، وہ کیسے نرم بستر پر لیٹ سکتا تھا؟ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا، بس اس کی بس ہو چکی تھی۔ اگر وہ صبر کرتا تو یقیناً اس کی نسیں پھٹ جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب آر یا پار، اب وہ اپنی بہن کو وہاں نہیں رہنے دے سکتا، کیونکہ اس نے مومن کی آنکھوں میں جو آنکھ دیکھی تھی اس نے کسی کو بھی جلا کر راکھ کرنا تھا۔ مگر وفا کو اس سلگتی آنکھ سے بچانا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ سلگتی آنکھ
में पहले ही से झलस चुकी है। वो गुस्से में गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला था। ताहिर साहब और उसकी वालिदा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना रुका, ना ही वो शहर की किसी मिन्नत समाजिश पर रुका था। इसने सोच लिया था अगर वो वफ़ा को ना ला सका तो वो खुद इन्हीं के हवाले कर देगा। वो जैसे ही गाड़ी लेकर निकला था, आधे रास्ते में इसकी गाड़ी का टायर फट्स हो गया और एक झटके से इसकी गाड़ी रुकी थी। जैसे ही वो टायर देखने बाहर निकला, किसी ने इसके मुँह पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया था और वो होश व खर्च से बेगाना हो चुका था। जब इसकी आँख खुली तो वो जेल में था, जहाँ इस पर जिस्मानी रिमांड हो रहा था। पुलिस वालों ने इस पर डंडे बरसा कर इसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। वो चिल्ला कर पूछता रहा कि इसका कसूर क्या है, मगर सारे मुंह बंद किए बस अपना काम कर रहे थे। इसने दर्द से आंखें बंद की तो छन से इसकी आंखों के सामने वफ़ा का चेहरा लहराया। इसके चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट लिए बसेरा किया। इसे बस इस बात की खुशी थी कि अगर इसकी बहन दुःख में थी तो सुख में वो भी नहीं था। ज़रियाब जेल में है, इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ख़ासकर असफंद को। अगर इसको ज़रा सी भी भनक लग गई तो उसको निकलवाने के लिए सरतोड़ कोशिश करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना। इस शख्स ने सामने बैठे शख्स पर हाथ रख कर कहा तो वो शैतानी मुस्कुराहट दिए सर हिला गया। जबकि ज़रियाब इन दोनों को देखकर सारी कारस्तानी समझ गया कि वो इस हालत तक किसकी बदौलत पहुँचा। लेकिन दुख इसे इस बात का था कि वफ़ा को वो फिर भी रिहा ना कर पाया। अगर मुझे ही कैद करना था तो फिर वफ़ा को क्यों मांगा हमसे? दरियाब धाड़ा। बाहर खड़े इन दोनों में से एक शख्स मुस्कुरा दिया, जल्दी मुस्कुराहट।